Oke. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baik Bu. Baik Ibu, baik. Ibu gimana Bu? Ibu baik juga. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu reception walk and guest. Tapi sebelum itu, apa semua hadir hari ini? Dua orang tidak hadir Ibu. Ya Bu. Siapa yang tidak hadir, Anom? Suarme tadi bilang ada upacara dan sedangkan Ipase tadi bilang lagi nganter ibunya ke rumah keluarga kayak gitu Bu. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan saja hari ini, berarti 3 orang yang tidak hadir dan nanti pembagian tugasnya kita bagi lagi ulang ya. Baik, nah kita lanjut sekarang, tapi sebelum itu kita berdoa dulu kita melanjutkan materi hari ini. Berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ibu pimpin berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita lanjut sekarang untuk menjelaskan tentang reception walk-in guest ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu tamu yang akan, bagaimana sih SOP tamu ketika tamu itu datang ke hotel, kemudian memesan kamar, baik itu individu maupun perorangan. Oke, kita lanjut sekarang. Walk-in guest, ada 5 tingkatan dasar ataupun basic check-in activities. Ada yang tahu apa itu? Di sini Ibu kasih clue 1 ya, yaitu Preparation for guest arrival. Yang kedua apa? Saya Bu. Ya, silakan ya. Room assignment. Kemudian sama determine room rate. Room rate. Kemudian yang ketiga? Oke, jika tidak ada yang menjawab, maka Ibu akan mencoba menjelaskan lagi yang ke selanjutnya, yaitu yang ketiga itu ada registration ya. Benar yang tadi. Yang pertama adalah preparation, kemudian preparation for guest arrival, kemudian yang ketiga ada room assignment. Nah, yang ini dia ya. Jadi kita bahas kelimanya. Yang pertama itu preparation for guest arrival, kemudian yang kedua adalah room assessment and determination of room rate, yang ketiga registration, yang keempat checking the method of payment, dan yang kelima issuing the room key and escorting the guest. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Dari mana asal reservasi? Ada yang bisa membaca enggak salah satunya itu? Saya Bu. Saya Bu. Silakan Manung. Yang pertama itu tour operator dan travel agent atau agencies. Ya. Yang kedua airlines. Ya, airlines. Yang ketiga? Tiga corporate houses. Ya, corporate houses. Yang keempat ada? Yang keempat embassies and consulate, diplomat, government and offices. Ya, yang kelima itu free individual traveler. Free individual traveler. Yang keenam? Yang keenam CRS atau Central Reservation System. Central Reservation System. Oke. Nah, selanjutnya hotel website. Hotel website. Terus? Yang selanjutnya association atau NGO. Ya, NGO. Oke, selanjutnya ada referral hotels dan yang terakhir itu global distribution system.
Oke, asal reservation itu ada yang pertama tour operator, travel agents, agencies, airlines, corporate houses yang tadi disebutkan sudah seperti itu ya. Nah, nanti bisa dibaca lagi asal reservation-nya seperti apa. Oke, nah di sini ada model dari reservation. Yang pertama itu adalah verbal, phone call in persons, written letter, text, and emails, kemudian online portal atau mobile applications, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada reservation types. Reservation types itu yang pertama guaranteed atau confirm reservation, kemudian amended, group, bumped reservation, and non-confirm, ya. Nah, kemudian ada method of recording booking. Itu ada manual system, itu by bounce book registration, registers, close leaf registers, individual guest registration card methods, by phones and filling up reservations forms, automatic systems, dan yang terakhir adalah semi-automatic system. Preparation for guest arrival. Di sana sudah dilihat ya. Yang pertama adalah read the book logs, read a logbooks, accuracy of the room recs, account room for availability for walk-in, blocking rooms, room status reports, expected arrival list, guest history record, expected arrivals with special requests, dan list of informant guests, others preparation for guest arrivals. Ya. Nah, kita lanjut sekarang bagaimana walk-in. Ketika walk-in guest-nya datang ya. A guest wants a room without prior reservations. At any given time, a guest may arrive look for room to stay. Ya. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan dulu bagaimana tamunya datang, check-in, kemudian apa yang kita siapkan. Ada yang tanyakan? Apa sudah jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas. Kita lanjut ke pendaftaran tamu. Ya. Nah, pendaftaran tamu atau registration di sini itu ketika tamu sudah datang. Jadi tamu mendaftar di reception, ya. Nah, lanjut lagi sekarang pendaftaran tamu dengan reservasi. Itu yang tadi tamunya datang langsung. Nah, bagaimana kalau pendaftaran tamu dengan reservasi? Tamu yang melakukan reservasi, maka proses pendaftarannya menjadi lebih simpel dan mudah. Data tamu sudah dapat diperoleh, ya. Baik itu dari konfirmasi surat, ataupun pesan, ataupun lewat telepon langsung dari reservasi staff, ya. Jadi yang tadi itu pendaftaran tamunya datang langsung, kita perlu mencari data tamunya langsung ya ketika tamu walk-in. Nah, kalau dia dari reservasi, data itu sudah kita dapatkan. Jadi tinggal memberikan reception form-nya saja. Nah, ini ketika pendaftaran tamu yang tanpa reservasi. Nah, jika tamu yang tiba adalah walk-in guest, maka petugas menerima tamu harus memeriksa terlebih dahulu apakah kamar yang diminta tamu tersedia atau belum. Nah, dalam hal ini petugas penerima tamu melaksanakan teknik penjualan. Jadi reception staff-nya itu di sana bertugas sebagai marketing juga. Jadi kita sebagai reception itu perlu mengetahui teknik penjualan mana yang bisa menarik tamu untuk menginap di situ, menginap di hotel, ya. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan? Sementara belum, Ibu. Oh, sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke forms ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah menyimak video. Menyimak video, kemudian dari video tersebut kita mendata data tamu menggunakan reservation form, ya. Oke, tugas kelompoknya sekarang karena Suarme, Santi, dan Pasek tidak hadir, jadi kita ganti Lia di sini ya. Kemudian dengan Lia sendiri ya, kelompok 1 ya.
sama Anom, Melia, Harry. Ya, oke, kita kelompok ganjilnya dengan Harry. Oke, kita ganti aja ke sini. Kemudian kelompok genapnya itu ada Anom dan Melia, ya. Nah, sekarang di sini ada keterangan formnya, ada registration card-nya. Nah, dari registration card di sini, kalian mendata tamu yang ada dalam video, apa-apa saja informasi yang kalian dapatkan. Oke, bisa dipahami tugasnya hari ini? Nah, sekarang kita ke videonya. Simak baik-baik videonya ya. Baik, Bu. Good morning. Welcome to the Transnational Hotel. What can I do for you? Good morning. My name is Tom Sanders. I have a reservation for a single room for 3 nights. All right, Mr. Sanders, let me pull up your reservation. I can't seem to find a record of your booking. Did you book the room directly through us, or do you use a hotel reservation service or a travel agent? Well, I booked it directly through you. I've already also paid a deposit on the first night. I have a reservation number if that helps. Yeah, sure. Can I see that, please? Thank you. Oh, I see. Maybe there was a glitch with the booking system. Well, we don't have any more single rooms available, with the exception of one adjoined room, but you would then be right next door to a family with children, which might get noisy. But that's not a problem. I can upgrade you to one of our business suites. They all come with jacuzzis. Oh, that sounds nice. But how much more is that going to cost? That would, of course, be at no extra charge to you. Oh, well, thank you. My pleasure. What about the wireless internet? Oh, it's really easy. This is your access code and instructions on how to use it. If you have any problems, feel free to call the front desk. And this is a list of all the hotel amenities, like the gym and the indoor pool. Oh, thank you very much. You're welcome. Has the valet already taken your car, or will you be needing a parking pass? Oh, I don't have a car. I took a taxi direct from the airport. Oh, all right. Could I have some form of ID, please? And could you just fill out this registration form? Sure. Here's my driver's license. Thank you. Oh, you're from San Francisco. Yes, I am, all the way from the West Coast. I hope you had a good trip. Yes, I did. Thank you. The flight was long, but it was smooth, and I slept almost the whole way. Oh, and is this your first time in the Big Apple? Yes, it is. I have a business conference to attend, but I'm looking forward to getting some sightseeing done as well. Well, I'd be more than happy to give you some sightseeing tips if you need any. Thank you. All right, I've got you all checked into your room. This is your room key. You're in room 653. Just take the elevator on the right up to the 6th floor. When you get off the elevator, turn right. Your room is at the end of the corridor on the left-hand side. Just leave your suitcase here and the bellboy will bring it up. Great. Well, thank you very much. If you need anything, please feel free to dial the front desk. Enjoy your stay. Thank you. You're welcome. Oke, videonya sudah bisa dilihat ya. Jadi kalian sekarang sudah bisa menjawab. Nah, kelompok 1 itu ada Lia, kelompok 2 itu sebagai leadernya adalah Anom. Nah, dari kartu registrasi ini nama tamunya siapa ya? Dari kelompok 1 dulu. Lia? Oke, Ibu kasih videonya dulu ya. Good morning. Welcome to the Transnational Hotel. What can I do for you? Good morning. My name is Tom Sanders. I have a reservation for a single room for 3 nights. All right, Mr. Sanders, let me pull up your reservation. I can't seem to find a record of your booking.
Did you book the room directly through us, or do you use a hotel reservation service or a travel agent? Well, I booked it directly through you. I've already also paid a deposit on the first night. I have a reservation number if that helps. Yeah, sure. Can I see that, please? Thank you. Oh, I see. Maybe there was a glitch with the booking system. Well, we don't have any more single rooms available, with the exception of one adjoined room, but you would then be right next door to a family with children, which might get noisy. But that's not a problem. I can upgrade you to one of our business suites. They all come with jacuzzis. Oh, that sounds nice. But how much more is that going to cost? That would, of course, be at no extra charge to you. Oh, well, thank you. My pleasure. What about the wireless internet? Oh, it's really easy. This is your access code and instructions. Oke, sudah kira-kira videonya sudah tak kirim ya, karena di sini. Oke, sudah? Ibu kasih waktu lagi 5 menit untuk menjawab registration card-nya di sini. Siapa saja yang bisa mewakili kelompoknya, mungkin Lia yang kelompok 1 atau Anom yang kelompok 2, silakan. Bu. Sebentar Bu ya, lagi 1 menit aja. Ya. Oke. Mungkin kelompok 2 sudah bisa. Kelompok 1. Dari namanya dulu. Nama tamunya siapa? Oh, baik Bu, saya jawab Bu. Ya, Lia, coba dijawab dulu nama tamunya siapa? Nama tamunya Mr. Tom Sander. Ya, Mr. Tom Sander. Kemudian, nah, home address-nya, dia tinggal di mana? San Francisco, Bu. San Francisco, oke. Jadi, nationality, date of birth-nya tidak ada di video ya. Iya, Bu. Oke, jadi kita lanjut ke home address-nya. Bagaimana kelompok 2, sudah benar? Benar, Ibu. Oke, sekarang kita ke kelompok 2 ya. Purpose of visit-nya apa ya? Purpose of visit itu attend a business, Ibu. Ya, attend a business. Kemudian identification-nya. Bagaimana kita tahu datanya itu, orangnya dari mana? Mr. Tomnya pakai driver license. Ya, driver license. Oke. Jadi kita cukupkan sampai di sana. Bagaimana kelompok 1 sudah benarkah yang disebutkan oleh kelompok 2? Benar sekali, Bu. Oke, terima kasih ya untuk Lia. Nah, nanti kalian seperti itu caranya bagaimana kalian mengidentifikasi video dengan mencatat registration card. Bagaimana kalian mendapatkan informasi tentang tamu walk-in guest yang individual ya. Nah, homework kalian di rumah yaitu mencari video yang menjelaskan tentang walk-in guest sama saja di rumah. Kemudian mencatat dengan registration form yang Ibu kasih tadi, ya. Oke, sampai di sana ada yang ditanyakan? Ketua kelas, Heri, yang akan mengumpulkan tugas kalian minggu depan. Ada tanyakan lagi? Dikirim lewat WA grup atau apa Google Class, Bu? Boleh lewat kalau pakai Google Classroom lebih baik ya, karena kalau WA tentu videonya tidak muat di situ. Ya. Ya, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi tanyakan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, karena yang tadi tidak ada pertanyaan, kalian sudah bisa menjawab apa tugas kelompok kalian. Dan juga Ibu sangat apresiasi sekali. Terima kasih kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini, reception walk-in guest individual. Nah, jadi Ibu bisa simpulkan di sini, ingat
untuk tetap mengingat bagaimana SOP kalian menghandle tamu walk-in guest by individual. Ingat yang pertama yaitu preparation for guest arrival, room assessment and determination of room rate. Yang ketiga registration. Yang keempat checking the method of payment. Yang kelima adalah issuing the room key and escorting the guest. Nah, itulah SOP kalian bagaimana menghandle tamu ketika walk-in guest. Baik anak-anak, terima kasih. Maka hari ini akan Ibu akhiri pelajarannya. Sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Ibu.